Ladies and gentlemen, this is a TV9 exclusive ground report from Bangladesh to India. And now from India back to Bangladesh. A massive reverse migration is unfolding along the North 24 Parganas border, Hakimpur, Tarali and Jayanagar, where hundreds of undocumented Bangladeshi nationals are lining up to return home, fearing the intensified SIR drive by the Election Commission. News 9 is reporting exclusively from Ground Zero. Deep inside the bamboo forests used as illegal entry routes and at the BSF outpost where migrants are now gathering to go back. After the SIR has been declared in 12 states along with West Bengal, there has been a rush in the Bangladesh-India border near Hakimpur, North Chobbish Pargona, where thousands of Bangladeshis had gathered to go back to their own country. Currently, I am standing in front of those Bangladeshis, those who want to go back to their country, and they are fearful about the matter that if they got identified, they will be prosecuted. Now, most of the people, those who are standing here, they don't want to talk to in front of camera. You can see, like all these people, those who are sitting here, they are all desperately trying to go back to their country, but the process is quite lengthy and they are being questioned, like what will happen if they are being allowed to go back to their country. Here is one woman, we will try to talk to him. দিদি জানতে চাইবো আপনি কোথা থেকে এসেছেন, বাংলাদেশে কোথা থেকে এসেছেন, শুধু জায়গাটা বলুন তাহলেই হবে। কোন জায়গা থেকে এসেছেন? সাতক্ষীরা থেকে। আচ্ছা, কলকাতায় কোথায় থাকতেন? আটগড়ায়। আচ্ছা, এখন ফেরত যেতে চাইছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এসআইআর এর জন্য? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা এসেছিলেন কিভাবে? কোনো দালাল ধরে এসেছিলেন বা কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন কিভাবে? না, দালাল ধরে আইছিলাম আমরা। আচ্ছা, কত টাকা নিয়েছিল দালাল? দালাল নিল এক একজনের কাছ থেকে এক এক রকম নেয়, কারোর কাছে 10,000। একটু যদি বলেন। 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। কতজন এসেছিলেন এরকম? আমি একা আইছিলাম। একা। এবার দালাল আর তার দায়িত্ব নিচ্ছে না যে আপনার থেকে 10,000 টাকা নিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছিল, তারপরে আমাকে জায়গা পর্যন্ত দিয়ে চলে গেছিল। আচ্ছা, তো আপনি হিন্দি বলতে পারেন? না। There are hundreds of people, those who are sleeping here, because when they will be allowed to go back, it's not even clear, but they want to go back. The desperation is quite clear. They have come up with all the necessary things they have taken their everything. Now they want to go back. Here is one person whom I want to talk with. Let me see what he will take. আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশ খুলনা ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছি। আচ্ছা, খুলনা থেকে এসেছেন। কোথায় থাকতেন কলকাতায়? আবার উল্টো পাল্টা বলতেছ, আর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খুলনা থেকে আসে এখন। আচ্ছা, কোথায় এখন কোথায়? এখন হ্যাং হয়ে গেছে। তোমরা আর কি দাঁড়ান, ওকে বলতে দিন। দয়া করে বলে আর কোথায় কোথায় থাকতে কলকাতা? কলকাতা আমি রাজারহাট অঞ্চলের ভিতর থাকি। রাজারহাট অঞ্চল। এখন ফেরত যেতে চাইছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, কতজন আছে তোমার পরিবারে? পরিবারে মনে করো আমার পরিবারের 7 জন, আমার চাচারা আছে 3 জন, ঘরে এবারে 10 জনের মতো আছে। 10 জনের মতো আছে। তোমরা কি দালাল মারফত এখানে এসেছো? না 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 না, আমরা নিজেরাই এসেছি। হ্যাঁ, নিজের থেকে এসেছি আমরা। নিজের থেকে এসেছো তো? তো কিভাবে এলে তোমরা? এলে কি করে? বিএসএফ এর তো বর্ডারে রয়েছে। বিএসএফ বর্ডার আছে, আমরা এখানে গাড়িতে রাত্রে এসে আমাদের নামিয়ে দিল। আচ্ছা, গাড়ি ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করেছি, ভাড়া করে এখানে টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল? আর গাড়ি ভাড়া তো অবশ্যই, ওরা তেল পড়িয়ে আসবে, ওনাদের একটা করে আমরা করে নিজস্ব করে এসেছি। এখন ফেরত যেতে চাই? হ্যাঁ। এসআইআর এর জন্য? এসআইআর এর জন্য এটাই। আচ্ছা, see, the statements are quite very much clear. Like a group of 10 people from Bangladesh came here. They were working here in Kolkata. They were staying in Kolkata. Now, due to SIR, they want to go back. But you can see the panic in them, as because this person has come from Khulna and his mother or his family members are here. They are protesting that he has not come from Khulna. Let me talk to him. আপনি বলছিলেন ও খুলনা থেকে আসেনি, তাহলে কোথা থেকে এসেছিল? আপনি আমরা এখন তো রাজারহাট থেকে আসছি, তাই বলতেছি। কোথা থেকে এসছো? মা ভেবেছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, এরকম মা এটা ভেবেছে। না 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 না, এখন তো বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য ফেরত যাওয়ার জন্য এসেছি। এবার মা ভেবেছে না তুমি মানে উল্টো বলছো যে বাংলাদেশ থেকে আমি এসেছি, এটাই। তো আপনারা ওখানে কিসের কাজ করতেন কলকাতা থেকে? আমরা সুইপারের কাজ করতাম। আচ্ছা, তো এই যে এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে আপনাদের বাংলাদেশে চলে যেতে হবে, এর জন্য কি মানে আপনাদের মানে সমস্ত কিছু নিয়ে চলে আসতে হচ্ছে ওখানে যা ছিল আপনাদের? আর কোনোদিন মানে ভারতে ফিরবেন ইচ্ছে আছে? যদি ভালো হয় তো তোমাদের যদি হয় তাহলে আসবো, আর যদি না হয় তো দেশে থাকবো। আচ্ছা, এবার পাসপোর্ট নিয়ে আসবেন? হ্যাঁ, আসলে এবার পাসপোর্টে আসবো। আচ্ছা,
See, the statements are very clear. As I said, they want to go back this time as because the SIR are happening and all the illegal Bangladeshis, they will be sent back to Bangladesh. They used to work here as a sweeper in the Rajahat New Town area. Now they want to go back. Along with that, they are saying that again we want to come back to India, but this time with passport and valid documents, because they had come on the darkest night, darkest hour of the nights here in India via some border. Somebody dropped them here and now they want to go back. So all these things that clearly depict that SIR has put an effect on the people of Bangladeshis, those who are staying here. Now they want to go back. But the effect has been massive, as because you can see thousands of people are gathered near the Hakimpur checkpost where they are requesting that they want to go back. Now how BSF will send them back or what is the procedure, that is not being clear. But yet till now 20,000 people has gone back via this border. It is being claimed by these people. Now what was the reason they came and why they want to go back, this has been cleared. But this whole the whole process of coming and going back, SIR has been effective in the whole matter, and only because of this reason there is a panic stricken among these Bangladeshis, which is very clear that at this point of time they want to go back, and if necessary they will come back to India with proper paper if allowed. With cameraman Abhijit, this is Ravi Shankar from Hakimpur, India-Bangladesh border. Standing at the international border is always thrilling, but when it comes to the security of the state and the country, and when some outsiders are coming to my state, my country, and are destroying our resources, it's very annoying. Currently, I am standing on the international border at North Chobbish Pargona, Jayanagar, where BSF is patrolling at the international border, and you can see the international border back my backside. But the concerning things are at Hakimpur, we have seen thousands of Bangladeshis are waiting to go back to their state, and they are accepting in front of the camera that they had come to our country without any paper on the darkest night, and they are saying that they currently wants to go back because SIR happening in West Bengal and in India. They are clearly saying that they have given 10,000 rupees each to come to India and work here, but currently the state is that they don't want to stay in India out of fear and they want to go back to their own country. But this SIR has clearly showed that the Bangladeshis, those who have come under the fences at the darkest hour of the night, they want to go back and they don't want to come back to India, as because their possibilities are here that they will be get arrested. With cameraman Abhijit, this is Ravi Shankar, International Border, North Chobbish Pargona, Jayanagar. नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर का सबसे बड़ा समस्या है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बांस की झाड़ी। ऐसा रात के अंधेरे में बांग्लादेशी जो इलीगली नॉन फेंस बॉर्डर से भारत घुस जाते हैं, ऐसे बांस बागान में आके बैठ जाते हैं और यहाँ से कहा जा रहा है ऐसे कि यहाँ से जो दलाल आता है पैसा लेके यहीं से चोरी छुपे रास्ते उनको भारत पहुँचा देता है। इस वक्त ऐसा एक नॉन अनआइडेंटिफाइड लोकेशन में हम हूँ। आप देख सकते हैं कैसे गंभीर ये बांस का जंगल है और यहाँ पे लोग अगर आके बैठ जाता है तो किसी को नहीं पता चलेगा। बीएसएफ के सूत्र मुताबिक हम लोगों को पता चला है कि ऐसे वो रात के अंधेरे में ऐसे फेंस के अंदर फेंस क्रॉस करके ऐसे बांस झाड़ के अंदर आके बैठ जाते हैं और वहीं पे वेट करते हैं। जब दलाल आती है उसके बाद पैसा लेके चोरी छुपे रास्ते से वो पहुंच जाते हैं भारतवर्ष। और इसी के कारण आज जब जो लोग वापस जा रहे हैं वो अपना लोकेशन या तो दलाल के नाम नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है 10,000 रुपया दे के हम लोग भारत पहुंचे थे। लेकिन ऐसे जो बांस झाड़ी है जो कि नॉन फेंस लोकेशन में होते हैं वो सबसे बड़ा खतरा है बीएसएफ के लिए और हमारा देश के लिए। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो नॉन फेंस्ड एरिया है जिसमें अभी तक कांटातार नहीं है उसमें फेंस लगाना बेहद ज़रूरी है। नॉर्थ 24 परगना के जयनगर में भारत और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्जातिक सीमाना है उनमें एक वॉच टावर पे मैं हूं। आप देख सकते हैं बीएसएफ के जो जवान हैं वो कड़ी नजरदारी यहां पे रख रहे हैं और आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, आप फिर समझेंगे कि कितना पास है बांग्लादेश। देखिए ये जो सामने आपको ये जो हट्स दिख रहे होंगे, ये घर दिख रहे होंगे, ये बांग्लादेश के एक छोटी सी गाँव है और आप देखिए हम अंतर्जातिक सीमाना में कैसे खड़े हैं। कैमरा में आप देख सकते हैं सामने एक छोटी सी तालाब है और उसके पीछे जो घर है बांग्लादेश के घर है और यहाँ से नजरदारी रखे जा रहे हैं। तो भारत और बांग्लादेश के ये जो पश्चिम बंगाल की सीमाना है ऐसा बहुत सारा जगह है वो जो कि नॉन फेंस्ड है। हालांकि हम फेंस्ड बॉर्डर में खड़े हैं और रात के अंधेरे में जो लोग आते हैं
वो अब वापस जाना चाह रहे हैं। बीएसएफ तो कड़ी नजरदारी इसमें रखती है, लेकिन कुछ जगह पे रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो लोग घुस आते हैं, आज वो एसआईआर का डर से वापस जाना चाहते हैं। उनका साफ साफ कहना है, ना तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना तो कुछ है, लेकिन हम लोग आए थे, यहाँ पे काम कर रहे थे, अब एसआईआर का डर से हम लोग वापस जाना चाहते हैं। बीएसएफ अपना काम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन फिर भी जो नॉन फेंस बॉर्डर से किसी तरह वो चोरी छुपे यहाँ से दालाल के माध्यम से यहाँ पे घुस जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर भारत की जो नज़र है वो हमेशा कड़ी से कड़ी रहता है। आप एक बार फिर देख लीजिए कैसे यहाँ पे बंदूक उठा के बायनाकुलर लेके बीएसएफ के जो जवान हैं वो काम पे लगे हुए हैं और सामने हमारा बांग्लादेश है। लेकिन यही बांग्लादेश के जो रहने वाले हैं वो भारत के संसाधन कैसे नष्ट कर रहे थे, एसआईआर सबसे बड़ा उसका प्रमाण है। एसआईआर होने के बाद जो हाकिमपुर में हम लोगों को जो हकीकत दिखाई दिया, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है जो बांग्लादेशी मुसलमान थे जो वापस जाना चाहते हैं, आज वो डरे हुए हैं।